बयस नहीं था 17-18 वर्ष तार खेला बुला न कर जीवन केते पैसा आसो तुम सुझीब सी सुझीब सब हो सब हम कि कौन कहना तुम से बयस तार से बयस आसो कि शेष पैसा थी कि मो कथा कह मो बापा भाई मो बैट बॉल खेल मुंडे तो केते वर्ष तुम बो को 16-17 वर्ष मो हम नहीं डेली माल टिके तुमरा हो जे এটা তুমি কাগজ রখো কেতে नहीं एटा नहीं तकर अब का सुन नहीं अन मो कथा मालटा डेली हो आम खेलू मु बोलिंग फोलिंग करी फिल्डिंग करी सब करी ठीक बैटा धरी बैटिंग कला आपड़ के ए पुआ पड़ा खेली पड़ी जाड़ा मु आसबि पानी देवी ट्रेन नहीं एबे मु लक्ष्य मत टाइम तुम कौन आगु कौन मिस्त्री काम करथलो हां मिस्त्री टाइम से करन कौन राजमिस्त्री हम जो बाप कर मिठा कारीगर मिस्त्री तुम कौन कौन मिठा आनी मिठा रसगोल्ला गुलाब जामु ताड़िया तापरे सिंगड़ा बरा आलुचप सब हमें सब कौन कौन रसगोल्ला केमि कौन करा हो कहला पागो रसगोल्ला पागो मैंने तुमको कहबी तुम सुनियो ना सुनी अरे कारीगर जे से करबे ना तुम ये कह भाई तुम ग्यारह रिची के जे बडुछ कहला ये कह ना बुझले केमि कहिले हमें उनको करिया टिके सुन रसगोल्ला কোন কোন পাগটা হবো मला कोन पाकटा রসগোল্লা কোন কোন পড়িবো तो को दुकान करिवो चिंता दোकान करियो न माने तयारी जो होजी ता কোন प्रोसेसिंग কোন রসগোল্লা কোন কোন भाई পড়ুଛି मो कथा सुनो जणे यदि पचारे आज केते तारीख ता मान से कैलेंडर किनियो हां बुझी बाजन मो कहता हम गोटे रसगोल्ला यदि करिया मु तो भाई जाको बताए से निजे भल रही जाए मु तो भलो ना भाई भलो जाको ना बताए तुम गोटे लोक आम गारे तो तभी ए जो माल हाट कहिची मु बड़ करी कहनी मत टे पी देजी कहबन हाट कहिची मरियो कि मचो एते मौजा बइची लूट पइला से कटक जा ठाकुर गाणे लक्ष्मी ना लागी माने मजबूतिया तुम छाती कौन ता छाती एतिकी चौड़ा माने न्याय विचार करे माने बइथिला एते चेरु लूट पइला एरा भलो मरन ना नहीं मोल लगी तो मेडिकल फील्ड ने तार हार्ट किडनी पर रहा से जो जाऊला जगतपुर के बेपार गला कि यही गाँव टे ना हरी कौन कर दहीबरा टे बतईदे आरी ये बिकी 5 टका पिला छुआ चलैबी बतईदेली मत भास्ते भास्ते भाई शुण ठुंके ठुके देला खाइब ठुंके देला घर को नहीं जा अरे पिला छुआ अच्छा भर खाइबे तापर एबे कामटा निबेड़े शिखिकी जागला पूरा पकेट भितर तुम नहीं धैल ना शिखी मु कि तुम मत शिखी जाए अपना ये अरे 10 टका दे बुझल कि 10 टका जाऊ घर पे के लगू हिसाब बोले हाँ आउ कौन नेबी जे मुझे खाईदेली तो टिके नेबिनी मोर होगला आम बतए लोक कि सी चिंता करे लोक आगू के दौली आज किसी दबिनी माने टे खाईदेली तो होगला माने से जिन बतेवा को कारीगर पसंद करे कटक मैं कौन कर दो ना कौन नहीं नहीं मु हमें जानिबा को चाहूछु मु कहबी गोटे जिनिस छेना 2 किलो पड़िबो हां केमि मु शॉर्ट रे कहि दोछि शॉर्ट रे कहि दोछि फुल फॉर्म कहि परिबिनी शॉर्ट रे कहि हमें गोटे भोजी करिवु मने सुन ता पाग होछि छेना 2 किलो चपा हो गला चुपड़े चुपड़े की सुकिली माल पइला ता देरे सुजी सुकिली हो गला माने छेनाटा सुकिली आ तमे एमिति आ बुझे नहीं एमिति हेले के से बतेबो तो बेचिटा से जारी करियो ना मिस्त्री बेले आ तो को बार बार कहतु ए खोले दे देखि परनु माने से मिस्त्री भी रागिबी किंतु गोटे जिनिस चुपड़ा चुपड़ी की छेनाटा पलिस हो गला पलिस हो कि सुजी टिके पड़ो माने लोक कहते आम मार्केट रे छेना 500 को सुजी अधा किलो देखिए रसगोल्ला किए करके छेना 500 को अधा किलो सुजी थोड़ब नाई यहाँ हम ताड़िया जो पागटा भी ताड़िया हो किंतु छेना जो 2 किलो से जस्ट हाल्का एति मुठे मुठे की पाग देखी शीत दिन कौ दिन खरा दिन एमती जोड़े छिंचा एबे तमर दहीबरा केते व्यापार हो जाय से छाड़ दहीबरा तापर मैदा जोड़े छिंचा हम अति हाल्का छिंचा हम चकड़ा जोड़े हम हरि बाबू जो दहीबरा केते टका बिका होची मुई पटाई खेल ना को पटाई ना ना कहूना बुझो रसगोल्ला आड़े दहीबरा तापर आ तमे ना ना केते टका व्यापार होची व्यापार बेपार नु 500 बेल तुम से आगो तयारी केमति को आमे जानू ना दहीबरा କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି दहीबरा कौन मालटा पके ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ କମ ଲାଭ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ ଲାଭ 600 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଶୁଣ କହିବି
ନାଇଁ ଦହିବରା ଏବେ କେତେ ଟଙ୍କା 2,000 ବେପାର ହଉଛି ନା କେତେ? ତମେ ସୁବର୍ଣ୍ଣବାବୁ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛ ନା କହିବନି କେତେବେଳେ। ମୋ କଥା ଶୁଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ମୁଁ କିଣିଥିଲି କାଲି କେତେ 25 ଟଙ୍କା କହିଲେ ମୁଁ ନେଲି 25 ଟଙ୍କା ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ନେବିନି ଏଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ନେବି ଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲା କହିଲେ ଏଇଟା 30 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା ଯଦି କହିଦେଲେ ଏଇଟା ହେଲା 35 ଟଙ୍କା ଏଇ ଯେଉଁ 25ଟା ନେଉଛି ଇଏ ହେଲା 32 ଟଙ୍କା ମାନେ କାଲି ନେଇଛି ସେଇ ପକେଟରେ ସଇଲାଣି ସେ ସେପଟେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବସିଛନ୍ତି ବାବା ନାହାନ୍ତି ମା କା ହାତରେ କ'ଣ କଥା ହେବି ଛୋଟ ପିଲା ନା ମା କା ହାତରେ କ'ଣ କଥା ହେବି ବାବା ଥିଲେ ଯାହା କହିଥାନ୍ତି ତାକୁ ବୁଝଉଛି କି ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଦୋକାନୀ ନାହିଁ କି ଆଳୁ ପିଆଜ ଦୋକାନ କରିଛି ତାକୁ କହୁଛି ନାଇଁଲେ ପୁଅ ଆଜି ଆଳୁ ବଳିଗଲା ଆମ ସେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ମୁଠି ପକେଇକି ମୁଟ କରିକି ଉଚ୍ଚା ରେଟ୍ ଛାଡ଼ୁଛି ଆଉ ମୋର 32 ଟଙ୍କା ପକେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ଟିକେ ଆଳୁ ବତେଇବି ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ତୁମ ସାଥିରେ ବି କିଣିବେ ତୁମ ବାବା ଖରାପ ହେବେ ମଣିଷର ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରାତି ପାଇଲେ ସଉଦା ନେଉଛି ତୁମକୁ ଯଦି ବିଗିଡ଼ି ଦେବି ତୁମେ ବାବାକୁ କହିବ ବାବା କହିବେ ଯେ ହଁ ଏମିତି କଥା କହିଲେ ମନଟା ଖରାପ ହେବ ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ବାନ୍ଧିଥିଲି ମନ କହୁଛି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି ଇଏ କହୁଛି ରଖେଇଦେବି ନେଇଥିଲି ପୁଣି କେଉଁ ପାପ ଛୁଇଁଲା ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୋ ପୁଅ ଥାଉ ଓଜନ ହେଇଯାଇଛି ଥାଉ ବସ୍ତାଟା ସାତ କିଲୋ ଓଜନ ହେଇ ଥାଉ ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ଟିକେ ଆଳୁ 35 ଟଙ୍କା ଏବାରେ 32 ଟଙ୍କା ପକେଇଛୁ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଆଳୁ 35 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ କାଲି ତା ବାବା ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଯେ ମୁଁ କହିଲି ଏ ଆଳୁ ନେବିନି ସିଝୁନି ଏ ଆଳୁ ପକେଟ୍ ଯେଉଁ ଥୁଆ ହେଇଛି 30 ଟଙ୍କା କହିଦେଲେ 30 ଟଙ୍କା ଇଏ ତାକୁ ବତେଇକି ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିଦେଲା ସାଇଡ଼୍ ଦୋକାନ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିଦେଲା ସିଏ ତ ଭେଣ୍ଡା ପିଲା ଯାହା ବତେଇବ ତାହା ମାଡ଼ିବ ତାକୁ ବତେଇ ଦେଇଛି ତା ବାବା ନାହିଁ ସିଏ କହୁଛା ପଠାଣ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଉଛି 35 ଟଙ୍କା ମୁଁ କହିଲି କାଲି ପୁଅ ଏଇଟା 35 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା ବାବା କହିଲେ ହେଲା ଏମିତି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ତାପରେ ଇଏ ବୁଝୁଛି ଯେ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ 500 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛୁ ହେଇଯାଉଛି ଉଚ୍ଚା ରେଟ୍ ପୁଣି ଆଣିକି ଦେଉଛୁ ପୁଣି ଆଣ ମୁଁ ତାକୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଦୋକାନୀ କିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣବାବୁ ସାଇଡ଼୍ ଦୋକାନୀ ଆଉ ଗୋଟେ ତା ଆଗ ସାମନେ ଦୋକାନୀ ଏଇଠି ମୁଁ କାଳିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ଟିଉସନ ହରିବାକୁ ଏଇ ଦୁଇଟାକ ଟ୍ୟୁସନ୍ ମୋର ଯୋରି ହରି ମୋ ନା ହରିବାବୁ ତ ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉଟା ଦୋକାନ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମୁଁ ଯିବି ନହେଲେ ନାହିଁ ତମ ରେଣୁ 5,000 ବିକୁନ ଆମର ଗୋଲା ଭଜା ଆମେ ତ ଯିବାଲି ଦେବୁ କିଛି କହିବନି ସବୁ ଆଜି କେତେ କ'ଣ ମାଲ ପିଆଛି କେତେ ମାଲ ବିଷୟ ମାଲ ଟିକେ ଟିକେ ପକେଇ ଯାଇ କ'ଣ ଏଇ ପାଉଛୁ ନା ଇଏ ବିଦେଶୀ ନା କ'ଣ ମାନେ ଦେଶୀ ନା ବିଦେଶୀ ନା କ'ଣ ହେରା କେଉଁ ମଦ ତମର ତ ଗ୍ୟାରେଜ ପାତି ସାଗୁରି ଗ୍ୟାରେଜ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଧୀରେ ଧୀରେ ନାଇଁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିଲି କମେଇ ଦେବାକୁ ମୋର ଟେନସନ୍ କାଲିକି ଅଛି କେଉଁଠି ମାଲଟା ପକେଇଦେଲେ ଟେନସନ୍ ଟିକେ ଫ୍ରି ଲାଗେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରି ହେବ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ ନାହିଁ ମୁଁ ପିଏନି ମୁଁ ସାଧା ପଡ଼ିକି ଖାଏନି ମୋ କହିବା କଥା କ'ଣ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଦରେ କମେ ମାନେ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗେ ମଦଟା